फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और 3 साल हो गए इस युद्ध को, अभी भी युद्ध जारी है। हमारे साथ यूक्रेन की सेना में काम कर चुके पाउलो हैं, जिनको अपनी पैर गंवानी पड़ी युद्ध के मोर्चे पर लड़ते हुए, और वे हमारे साथ बात करने के लिए हैं। इस बातचीत में ओलेना हमारी मदद करेंगी और ये बातचीत हिंदी में होगी। नमस्कार। नमस्कार। हम सबसे पहले ओलेना इनसे ये जानना चाहते हैं कि किस मोर्चे पर थे, किस वॉर फ्रंट पे थे जब इनको गोली लगी, और उस समय क्या कुछ वहाँ पे हो रहा था? На якому саме напрямку ти отримав поранення і як це саме сталося? Це був Запорізький напрямок, населений пункт Роботине. Є Запоріжжя Дешатій, як шегір та Роботине. Це сталося безпосередньо в момент штурмових дій. Є Стормкий Семей, Гуата. Коли ми зайшли в окопи до противника для того, щоб їх зачистити, जब हम एनिमीज़ की ट्रेंच में आ गए ताकि हमारी ज़मीन की वापसी करने के लिए ми зустріли хорошу відсіч від противника. हमें एनिमी का जवाब मिला, मतलब जवाबी कार्रवाई हुई इनकी जी तरफ जी से। गोलाबारी ओके। हो गई है. तो ये जो वीडियो हम देख रहे हैं अभी, इसमें क्या हो रहा है? Що відбувається на цьому відео? Безпосередньо на цьому відео це є початок штурмових дій. ये स्टॉर्म की शुरुआत है. और ये आगे दौड़ने वाले सैनिक ये हैं। Далі, хто біжить попереду, це там є ти, так? Так, ми висувалися групою 12 чоловік з технікою. Пересувалися ми від техніки до окопів. तो ये स्टॉर्म हो रहा था, उनकी ग्रुप 12 लोग की है, तो वे टैंक के साथ ट्रेंच की ओर जा रहे थे, बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे इसी बातचीत के साथ। तो ये इस तरह के मोर्चे पर ये तैनात थे, और ये एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें कि बहुत फायरिंग हो रही है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए बता दें। Що відбувається на цьому відео? На цьому відео чітко видно, इस वीडियो पे वो पूरी तरीके से दिख रहा है कि наскільки важко воювати з противником, який переважає чисельністю живої сили та озброєння. कि वो कैसे मुश्किल होते हैं लड़ाई करना जब मानव शक्ति और हथियार की कमी होती है. ओके। और जो शूट कर रहे थे मोबाइल से वो कौन थे? Хто знімав відео? Один із моїх побратимів, який займався задньою групою евакуацією поранених. ये वीडियो बना रहा था उनकी सहकर्मियों में से एक जो इवैक्यूएशन कर रहा था. और ये जो एक टैंक चल के आया, इवैक्यूएशन के लिए आया था? Танк, що був це для евакуації? Ні, це був БТР, який перекривав танк, який був на першому відео, це для просування вперед. ये एक टेक्निक था जो टैंक से आगे आ रहा था आगे बढ़ाने के लिए. ओके। तो रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम के लोग थे, जिसके बाद ये लोग टैंक में बैठ के वहाँ से निकले, और इसी लड़ाई के दौरान इनके पैर में गोली लगी और बाद में पैर को काटना पड़ा। तो कितना वक्त लगा आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, और किस सेंटर में ये पैर बना कीव के? Скільки часу зайняло на реабілітацію, щоб тобі знову стати на ноги? На повну реабілітацію, щоб я став безпосередньо. पूरी रिहेबिलिटेशन के लिए скільки це зайняло? Приблизно 6 місяців. для повноцінної ходьби. लगभग पूरी तरीके से दोनों पैर पे खड़े होने के लिए ये लगभग 6 महीने लगे. 6 महीने लगे। तो जुलाई 2023 में इनको गोली लगी, और उसके बाद जब इनका इलाज हुआ तो 6 महीने इनको लगे अपने पैरों पे खड़े होने में। और सबसे अहम बात यह है कि कीव में जहाँ पे ये आर्टिफिशियल जो लेग है वो बनाया जाता है, वो भारतीय सहयोग से ही और एक भारतीय के मदद से ही वो चलता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सैनिक आते हैं जिनको इस तरह से चोट लगी हो या इस तरह से जख्म हुआ हो। जी जी। це जी माफ़ कीजिए. तो इस वाली कितना वक्त लगा इस तरह से आपके, और कितने साथी आते हैं जिनको इस तरह से गोली लगती है
और कितने लोगों को इस तरह के इलाज की ज़रूरत होती है? Скільком людям, скількох людей ти знаєш, кому довелося теж вдатися до протезування? Не менше 50 сотень. 50 людей. Я вибачаюсь. उनको उनके पहचान है 50 लोग जिनके लिए प्रोथेसिस किया गया था. Це моїх знайомих. उनकी पहचानों में से. А в общому рахунку в Україні під час війни з ампутаціями нижніх кінцівок मम्म. और कुल मिलाकर यूक्रेन में उन सैनिकों में से जिनका एम्पुटेशन हो गया पैरों का, нараховується приблизно біля 100 тисяч людей. तो पूरी यूक्रेन में कुल मिलाकर लगभग लाख लोग हैं. ओके, तो ये युद्ध की विभीषिका को बताता है कि किस तरीके से इनकी उम्र महज 23 साल है और 1.5 साल पहले इनको गोली लगी और 1.5 साल पहले ही इनके पैर को काटना पड़ा और ये अब आर्टिफिशियल लेग के सहारे चलते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं. तो इस यंग एज में इनको जिस तरह का ज़ख्म उठाना पड़ा है, ये बताता है कि युद्ध किस तरीके से एक भयावह नतीजे देता है. और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि आर्म्स की जब कमी हो और जब रिसोर्सेज कम हो तो युद्ध लड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. अब इनको अभी भी इतना जोश है कि ये दोबारा वॉर फ्रंट पे जाने की सोचें. В тебе були думки повернутися на фронт? Так, звісно, були, але якби я мав ампутацію нижче коліна. मम्म. उनके ऐसे सोच थे, लेकिन ये संभव होता यदि ये वाले एम्पुटेशन नी से नीचे होता. На жаль, з такою ампутацією, як у мене, безпосередньо в зоні бойових дій, я буду тільки заважати людям, які там працюють. मम्म. तो इस प्रकार की एम्पुटेशन से मिलिट्री फ्रंट पे उनका काम बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए और जी. उनके सहकर्मियों के लिए, साथियों के लिए. बिल्कुल, ये बात बिल्कुल समझने योग्य है, लेकिन सवाल है जोश का, जज्बे का. तो आपने बताया कि इनकी एक इच्छा थी कि वो दोबारा जाएं, लेकिन क्योंकि इस तरह से इम्पुटेशन हुआ इनका, तो ये संभव नहीं है कि मोर्चे पे जाके दोबारा लड़ें. लेकिन कोई ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिले जिसमें कि ये बैक हैंड सपोर्ट के तौर पे, कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक हेडक्वार्टर में बैठ के, कीव में भी बैठ के आप मिलिट्री को मदद कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर के ज़रिए हो, то इस तरह का कोई रोल भी इनके लिए होता है, сैनिकों के लिए होता है? Яку ти роль обрав для себе в подальшому, щоб щоб надалі працювати на користь українського народу, наближувати перемогу? Я обрав для себе роль протезиста. Людини, яка буде так же само, як і мене, колись ставити зараз хлопців на ноги. वो प्रोथेसिस बनना चाहता है ओके. ताकि ऐसे ही मतलब ऐसे ही लोगों को मदद करना है, उनको दोनों पैरों पे खड़े रखना है. जी, एक आखिरी सवाल कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वॉर जोन में लड़ाई करते हुए, क्या कुछ कहना चाहते हैं दुनिया से? Що ти хочеш, чим би ти хотів поділитися після такого досвіду, якого ти мав на фронті, безпосередньо в зоні бойових дій? Що би ти, можливо, хотів сказати? Я хотів би сказати, що в подальшому вже закінчити це і щоб воно більше не повторювалось ні в одному з куточків цієї планети. बिल्कुल कि उनका सबसे बड़ा इच्छा है ताकि इस युद्ध का सबसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और ताकि इसका कभी वापसी ना हो, ना यूक्रेन में ना किसी दुनिया के किसी भी स्थान पे. जी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में इस युद्ध को, इस जंग को रोक देंगे. इनको उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा, जल्दी ही युद्ध खत्म होगा? Як сказав Трамп, що за 24 години він зможе зупинити цю війну, чи є в тебе досі надії, що він дійсно зможе допомогти? Ну, як бачите, 24 години пройшло,
А далі подивимося, життя продовжується, на жаль, війна йде. Подивимося, що з цього буде. Ну, в мене є надія, що він зможе якось допомогти закінчити цю війну якнайшвидше. जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि 24 घंटे हो चुके हैं तो युद्ध 24 से बहुत ज़्यादा घंटे हो चुके जी हैं। जी हो चुके हैं तो युद्ध फिर भी हो रही है युद्ध आगे बढ़ रही है और हाँ और जीवन भी आगे हो रहा है और उनका उम्मीद है कि फिर भी वो मदद करेगा और युद्ध जल्दी जी, कि खत्म होगा। युद्ध खत्म होगा और ये भारत किस सिलसिले में आए थे और भारत में क्या कुछ देखा? भारत पहली बार आए थे, कैसा लगा इनको? Ти приїхав в Індію вперше. Що ти тут бачив і як тобі Індія? Індія мені сподобалась своїм теплим привітом, своєю теплою зустрічю. भारत में उनको हॉस्पिटेबल लोग बहुत अच्छे लगे. Починаючи з аеропорта, я побачив, яке тут ставлення до інвалідів, і тут немає значення, чи це є людина другої національності, чи це є індієць не безпосередньо. हवाई अड्डा से शुरू होके उनको ऐसे लोग मिले हैं जो कोई भी जिनके लिए कोई भी अंतर किसी भी अंतर नहीं पड़ता है दूसरी नेशनलिटी के लोगों में से दूसरे देश से आने वाले लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, जी कोई जी जी और प्रॉब्लम नहीं होती। जी 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 और डिसेबिलिटीज़ के लोगों में से भी तो उनका अनुभव बहुत बढ़िया रहा भारतीय लोगों के साथ. जी, तो आप भारत आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, дуже дякую. Дякую вам. आपका भी बहुत शुक्रिया. और आप फिर से आएँ भारत और हम फिर मुलाकात करेंगे और युद्ध जल्दी ख़त्म हो, हम सबों की ये उम्मीद है। Приїжджай ще раз ще в Індію і ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться і що все настане мир. Приїду я обов'язково, мені тут дуже сподобалось. Я надіюсь, що в подальшому मुझे भारत बहुत बढ़िया लगा और मुझे भी आशा है कि मैं वापस आऊँगा और भविष्य में так як людина, яка мене поставила на ноги, завдяки якій я ходжу безпосередньо на цьому протезі, є індійцем. और भविष्य में मैं भी ऐसी ही मदद कर पाऊँगा लोगों डिसेबिलिटीज़ के साथ जैसे कि